हेलो पिलामाने आजिकार यही षष्ठ श्रेणीर भर्चुआल क्लास रे उपस्थित षष्ठ श्रेणीर समस्त छात्र छात्री तथा उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मु स्मिता बारला असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट यूपी स्कूल जायसर सबडेगा ब्लॉक तरफरु आपण मानकु समस्तंकु हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत जनाउछि। तेबे पिला माने आजिकार क्लास टी को विलंबन करी आमे अति शीघ्र आरंभ करिबा। तेबे आमे जिबा आम स्मार्ट बोर्ड पाखकु। वायु कहिले कोन बुझ? साधारणतः वायु कहिले कोन बुझ? एही जणे उठी की कह वायु कहिले कोन बुझ? वायु रे थिबा अम्लजान दहनर सहायक दहनर ताप शक्ति मिले। बस खाली वायु कहिले कोन बुझ? साधारणतः भाबे वायु कहिले कोन? आंचलिक भाषा रे वायु कहिले कोन बुझ? आउ जणे एही पिला माने बही देखनी किछि नै बही रे किछि नाही एपटे देखो आउ केही एलु उठी की को पवन 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 हैला वेरी गुड। क्या वायु कहिले साधारणतः आमे कोन ना पवन को आमे बुझी थाओ। तो वायु कहिले आमे साधारणतः भाबरे कोन ना पवन को आमे बुझी थाओ। बुझे होछि। तेबे आजि सेई आम षष्ठ श्रेणीर सप्तदश अध्याय विज्ञान बहिर सप्तदश अध्याय जो दिया जाइछि जीव जगत पाई वायुर गुरुत्व विषय रे आमे पढ़िबा। बुझियोछि। तेबे एठारे दिया जाइछि जे जीव जगत पाई वायुर गुरुत्व। तेबे आमे एई जो शब्द दिया जाइछि गुरुत्व गुरुत्वर अर्थ पिला माने जणे उठी की टिके कुह कोन जानिछो? जीव जगत पाई वायुर गुरुत्व जणे उठी की कुह गुरुत्व कहले कोन बुझुछ? किछि असुविधा नै जहा तुमे बुझिछ ताहाकु गोटे शब्द रे हेले कुह आम पाई गुरुत्व। गुरुत्व माने कोन? अन्य स्कूल कह आम पाई कामल आम पाई कोन कहला? आम पाई से आम पाई काम रे लागिबो। हां वेरी गुड। आम पाई काम रे लागिबो नै कि आवश्यकता नै गुरुत्व एहा होछि जरूरी हैला जरूरी केते जरूरी केते आवश्यक आम पाई केते दरकार हैला गुरुत्वर माने हमर साधारण भाबरे आमे जदि ताकू आमे बुझिबा जीव जगत पाई वायुर गुरुत्व पूर्ण नै जीव जगत। तेबे जीव जगत कहिले कोन आमे जोठी आमे वास करूछु आमे जीव माने आमे वास करूछु हैला। तेबे ए जीव पाई वायु केते दरकार हैला जीव जगत पाई वायु केते दरकार केते आवश्यक एहा हम पाई केते जरूरी अटे। हेले पिला माने जीव जीव कहिले कोन बुझुछ? प्राणी कहिले प्राणी आउ केही कुह जीव कहिले कोन बुझुछ? बहुत पिला अछंती केही जणे आउ केही उठी के को अन्य स्कूल रो माने भी जीव काहाकू कहिबा? जीवन अछि। हां जीवन अछि नै जहार जीवन अछि केउछि बस जीवन जहार अछि से माननकु आमे बस जीवन जहार अछि से माननकु आमे कोन कहिबा? जीव कहिबा। हेले कहार कहार जीवन अछि उदाहरण टिके देई कि देखो कहार कहार जीवन अछि? मनीष जीव जंतु को मनीष जीव जंतु मनीष जीव जंतु तापरे आउ उदाहरण दियो। पक्षी पशु पशु पक्षी पशु पशु पक्षी गुड आउ उद्भिद उद्भिद अच्छा उद्भिद कहले कोन बुझिबा?
ଗଛ ଗଛ ନାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଗଛକୁ ଭେରି ଗୁଡ ବସ ସମସ୍ତେ ବସ ବସ ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବାୟୁର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ତେବେ ତମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଉ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାଗ କରିବା ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏପରି ଆମେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଆମେ ଏଇ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗ ଆମେ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାୟୁର ଉପାଦାନ କହିଛି ତେବେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରହିଛି ଏଟା ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବ୍ଲୁ କଲର ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ এই নাইট্রোজেন 78 ভাগ রয়েছে তারপরে অক্সিজেন যেটা কি অম্লজান 21 ভাগ রয়েছে তারপরে তোমার শাগুয়া কলর দিয়া যাইছি সেটা অন্যান্য গ্যাস গুড়িক অটে হেলা তেবে এই যে বায়ুর যে উপাদান রয়েছে যে আমি দেখুছে 21 ভাগ এই 21 ভাগ যে অম্লজান রয়েছে সেই অম্লজান এই বায়ুর উপাদান মধ্যরু বহুত গুরুত্বপূর্ণ অটে এবং এই অম্লজান যোগু হি আমি কোন করুছু আমি বঞ্চি পারুছু কাহিকি না এই অম্লজান কো আমি কোন করুছু আমর শ্বাসক্রিয়া রে আমি নেউছু হেলা অম্লজান কো আমি গ্রহণ করুছু এবং আমি নিঃশ্বাস যেতে বেলে পকাউছু সেতে বেলে আমি অঙ্গারকাম্ল কো আমি ত্যাগ করুছু তেবে আমি আমর যে তিনোটি মুখ্য পয়েন্ট নিয়া যাইছি সেই মুখ্য পয়েন্ট ভিতরে আমি গোটিয়ে গোটিয়ে বর্তমান আমি বিশদ ভাবে আলোচনা করিবা হেলে বায়ুর গুরুত্ব আমি এঠারে আম ষষ্ঠ শ্রেণী বিজ্ঞান বহি রে আমি যে বায়ুর গুরুত্ব নেইছে এই যে বায়ুর গুরুত্ব কহিলে আমি সাধারণত অম্লজান উপরে আমি বেশি গুরুত্ব দেবা তেবে বায়ুর যে অম্লজান রহিছি পিলা মানে তুমি কেবে কেবে শুনিথিব হেলা তুমি নিজে জানি নথিলে বি কাহা কাহা মুহরু তুমি শুনিথিব যে অম্লজান আমকু কেমতি সাহায্য করি থাই হেলে তুমি টিকে কুহ যে বায়ু রে থিবা অম্লজান আমকু কেমতি সাহায্য করি থাই শুনিথিব কিংবা তোমার পঞ্চম শ্রেণী রে বি তুমি পঢ়িথিব হেলে তুমি গোটিয়ে দুইটি বাক্য তুমি কহ অম্লজান আমকু কেতেবেলে বায়ু থিবা অম্লজান দহনর সাহায্যক দহনরু তাপ শক্তি মিলে এপড়ে তো বহির নাই তুমি এপড়ে দেখি কি কুহ অম্লজান আমকু থিবা অম্লজান দহনর সহায়ক অটে দহনরু তাপ শক্তি মিলে বায়ুরে থিবা অম্লজান দহনর সহায়ক অটে দহনরু তাপ শক্তি মিলে নাই হেলে বায়ুরে থিবা অম্লজান দহনর সহায়ক অটে হেলে পিলা মানে দহন কহিলে কোন বুঝুছ দহন কহিলে কেহি জনে উঠিকি কুহ দহন কহিলে কোন বুঝিবা আমি দহন কহিলে কোন বুঝিবা আমি জলিবা 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 তেবে অম্লজান কর তুমি পঞ্চম শ্রেণীরে বি তুমি পড়িছ যে অম্লজান কোন জলিবারে সাহায্য করি থায়ে বুঝিলা কি নাই তেবে বায়ুরে থিবা অম্লজান দহনর সহায়ক অটে অম্লজান জলিবারে সাহায্য করি থায়ে এবং যেতেবেলে জলি থায়ে সেথিরু কোন না তাপ শক্তি নির্গত হুয়ে তুমি যেতেবেলে নিয়া পাখরে যাউছ কাঠ জলুছি সেথিরে আমি কোন তাপ আমি পাই থাও কি নাই পাই থাও হেলা তেবে আমকু কোন দহনরু আমকু কোন না তাপ শক্তি মিলি থায়ে তেবে কেবল আমার নুহে প্রত্যেক জীবর জীবকোষরে এক প্রকারর দহন কোন যে হই থায়ে আমি খাউথিবা খাদ্য অম্লজান দ্বারা দহন হই শক্তি উৎপন্ন হুয়ে
ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱସନ କହିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାହା ଆମର କଣ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦହନ ହଉଛି, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଦହନ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଦହନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳିବା। ହେଲେ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦହନ ମାନେ ଜଳିବା, ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାହା ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦହନ ହଉଛି, ଜଳୁଛି ହେଲା। ସେମିତି ମାନେ ଜଳିବା ଏମିତି କହିବା ନାହିଁ, ସେଟା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହଉଛି। ସେଟା କଣ ନା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ମାନେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦହନ, ମୃଦୁ ଦହନ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାକୁ ବି ଆମେ କଣ କହିବା ଦହନ ଆମେ କହିବା। ତେବେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ଵାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ଦହନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଶ୍ୱସନ କହିଥାଉ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱସନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟରୁ କଣ ନା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତାହା ଦହନ ହୋଇ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱସନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଅମ୍ଳଜାନର ଆହରଣ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ କଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ କହ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ବସ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ହେଲା, ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ହେଲା ନାକ ବାଟେ ଦେଇକି, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କଣ କହିଥାଉ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଇଥାଉ, ତାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ନାମ ଅଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଅଛି। ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି। ନିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାଇଁ, ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ନେଇଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରୁ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତେବେ ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାୟୁ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାୟୁ କଣ ନା ଦହନ ହେବାରୁ ସେଥିରୁ କଣ ତାପ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଆମ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଦହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ତାହା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲା ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁର ଉପାଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଏ ଚାର୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ନେଉଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ କହିଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଦେବା ଯେ ଜୀବମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା
जे जलरे रहुथिबा जीव मानकर श्वासक्रिया हैला जीव माने केतेक जीव माने अछंती जलरे रहंती हेले जीव कहिले आमे उद्भिद मध्य बुझिबा आउ प्राणी मध्य आमे बुझिबा एवं छोट छोट जीव मानंकु छोट छोट एककोषी जीव जो रही छंती से मानंकु मध्य आमे बुझिबा हैला जीव कहिला बेलकु केवल मनीष गाई हाथी पारा ए मानंकु खाली नै जीव मानंकु हमर विभक्त करा जाईछि गोटे हला प्राणी आ गोटे हला उद्भिद हैला तेबे जलरे रहुतिबा जीव मानंकर श्वासक्रिया आमे देखिबा प्रथमे आमे देखिबा जलज उद्भिद मानंकर श्वासक्रिया ए होछंती जे जलज उद्भिद केतेक उद्भिद जलरे संपूर्ण बुड़ी रहुछंती एवं केतेक उद्भिद जलरे संपूर्ण बुड़ी रहंती नाही एठारे जलरे संपूर्ण जो उद्भिद माने बुड़ी रहिछंती साधारणतः से मानकर पत्र रे छिद्र न थाए एवं से माने कोन जे विसरण प्रक्रिया माध्यम रे श्वासक्रिया करी थांती विसरण प्रक्रिया माध्यम रे पिला माने मने रख विसरण प्रक्रिया माध्यम रे ए जलरे संपूर्ण बुड़ी रहितिबा उद्भिद माने तांकर श्वासक्रिया करी थांती एवं केतेक उद्भिद माने अछंती जो माने कि जलरे संपूर्ण बुड़ी रहु नहांती जेमति हला कोई पद्म ए माने तांकर किछि अंश जलरे बुड़ीछि जेमति हला तांकर कांड एवं जो चेर एवं तांकर जो पत्र फूल एटा ऊपरे रहिछि तो ए मानकर श्वास क्रिया करिया पई तांको पत्र रे गोटे बड़ छिद्र रहिଥାଏ जहाको पत्र रंध्र किबा पत्र छिद्र कुहा जाय तेबे एई पत्र छिद्र कुहा जाय हां पत्र छिद्र कुहा जाय एहा माध्यम रे से माने कोन करंती श्वास क्रिया करी थांती अम्लजान ग्रहण करंती एवं अंगारकाम्ल त्याग करी थांती ए माने होछंती जलज उद्भिद मानकर श्वासक्रिया आमे देखिले हैला तेबे आमे देखुथिले हमर पॉइंट होछि जलरे रहुथिबा जीव मानकर श्वासक्रिया तेबे ए जलरे रहुथिबा जीव माने आमे देखिले जे उद्भिद माने मध्य जलरे रहुछंती एवं प्राणी माने मध्य जलरे रहुछंती तेबे जल जो माने जलरे रहुछंती से उद्भिद मानकर आमे श्वासक्रिया आमे देखिले वर्तमान आमे देखिबा जलरे रहुथिबा प्राणी मानकर श्वासक्रिया एटा आमे ऑलरेडी देखि सारिले चिंगुडिया दल बिलाती दल ओ बर झांझी बोली जलरे बुड़ी रहुथिबा उद्भिद माने जलरे द्रवीभूत अम्लजान ग्रहण करी थांती से माने जलरे जेहेतु रहुछंती तेबे आम भलिया वायुमंडलीय अम्लजान से माने ग्रहण करंती नाही से माने जलरे थिबा द्रवीभूत अम्लजान ग्रहण करी थांती तापरे बुड़ी रहुथिबा उद्भिदर पत्र रे छिद्र न थाए सेमानक क्षेत्र रे विसरण प्रक्रिया रे अम्लजान और अंगारकाम्ल गैस द्वयर विनिमय होई थाए पद्म कोई भली जलज उद्भिद माने पत्र छिद्र द्वारा अम्लजान ग्रहण आमे देखिले तापरे नेक्स्ट आमे देखिबा जे जलचर प्राणी मानकर श्वासक्रिया तेबे जलरे उद्भिद मध्य रहुछंती एवं प्राणी मध्य रहुछंती केतेक जलचर प्राणी माने अछंती से मानकर कोन थाए ना श्वासक्रिया करिया पई से माने अम्लजान ग्रहण करंती एवं अंगारकाम्ल त्याग करिथांती तांकर अंग रहिछि ताकू कोन कहा जे गालिसी कहा जाय तमे देखुछ तमे समस्त देखिथिबो माछर गालिसी एटा गिल बा गालिसी ता तो गालिसी द्वारा से माने कोन करंती श्वासक्रिया करी थांती सेमिति बेंगर एटा होछि बेंग फुला अवस्था ये मध्य कोन करी थाए ना गाली द्वारा से श्वासक्रिया करी थाए जते बेले से जलरे रही थाए तापरे हमर रही छै एटा गेंडा तापरे सेपटे रही छै क्रैब एटा प्रॉन चिंगुडी हला एटा शामुका तो ए मानकर कोन रही थाए ना गाली रही थाए गाली द्वारा से माने श्वासक्रिया करी थांती श्वासक्रिया माने ही तमे जानिबो जे अम्लजान नेबा एवं अंगारकाम्ल त्याग करिबा तेबे ए माने गाली द्वारा श्वासक्रिया करी थांती आमे देखिले
जे जलरे रहुथिबा जीव मानकर कौन ना श्वासक्रिया आमे देखिले केमिति उद्भिद माने तांकर विसरण प्रक्रिया रे से माने श्वासक्रिया करथांती किछि उद्भिद अछंती जो माने जलरे रहुचंती एवं से माने पत्र छिद्र द्वारा से माने कौन करंती ना श्वासक्रिया करी थांती तेबे आमे देखिले जोटा जो चित्र गुड़िक आमे देखिले माछ कंकड़ा बेंग फुला चिंगुड़ी गेंडा शामुका इत्यादि जलरे थिबा प्राणी माने गाली किंबा गालिसी द्वारा श्वासक्रिया करंती तापरे नेक्स्ट हला हमर एमिबा एवं ये होची हाइड्रा पिला माने तमे देखुथबा हाइड्रा गच्छ बोली देखा जाउची किंतु एटा गच्छ नुहे ये होची प्राणी हैला तेबे एमिबा एवं हाइड्रा बोली एको कोशी जलज प्राणी माने तांकर कोष झिली रो अर्थ होची बाउंड्री कोष ए माने एको कोशी प्राणी तांकर एई जो कोष झिली माध्यम रे से माने विसरण प्रक्रिया रे से माने तांकर कोन करंती श्वासक्रिया करी थांती हैला तेबे आमे गोटे वीडियो देखिबा केमिति गाली सहाय्य रे जीव माने तांकर अम्लजान ग्रहण करथांती एवं अंगारकाम्ल त्याग करंती तेबे माछर उदाहरण निया देइछि Fish are aquatic animals. Water contains oxygen dissolved in it. Depending on temperature and other factors, the level of dissolved oxygen in water is about 4 to 15 milligrams per liter. Fish extract this dissolved oxygen from the surrounding water by a process called aquatic respiration. Fish have specialized structures called gills to carry out exchange of gases with water. The gills are located on either side of the head of fish, behind the mouth cavity. In bony fish, the gills are covered by a hard, bony flap called the operculum. It is also known as gill cover. In cartilaginous fish, the operculum is lacking and the individual openings to gills are called gill slits. During the process of exchange of gases, a fish first gulps water through its mouth. At the time of the intake of water, the mouth opens while the operculum remains closed. The fish then closes its mouth and opens the operculum to force the water out through the gills. The color of the gills is dark red or brown red because of the presence of a large number of blood capillaries in it. These capillaries come in close contact with the current of water crossing the gills. Blood absorbs the dissolved oxygen from the water by diffusion. The unique structure of the gills ensures that they absorb most of the oxygen dissolved in the water that is passing between them. Simultaneously, carbon dioxide from the blood diffuses out of the gill capillaries into the water. The water containing carbon dioxide is expelled through the open operculum. Besides being the respiratory organs, the gills also play an important role in maintaining the balance of salts in fish. Fishes like bluegill, seahorse, lionfish, Atlantic cod possess the hard cover of operculum. The best example of a fish having no operculum is shark. All the species of shark lack operculum and have only gill slits. तो पिला माने तमे एई छोटिया वीडियो रे कोन देखिलो से केमिति गालिसी सहाय्य रे माछ कोन करथिला श्वासक्रिया करूथिला से जल रे जते बेले बुडी की रहूची से कोन करूची ता पाटी बाटे देई की से पानी को नेउची सेथिरे कोन रहिची द्रवीभूत अम्लजान रहिची श्वासक्रिया रे आमे कोन ना अम्लजान ग्रहण करि थाउ एवं अंगारकाम्ल त्याग करी थाउ तेबे जते बेले पानी पसुची सेथिरे तमे देखिथिबो O2 लेखा आइतिला सेटा होची अम्लजान एवं केमिति तार जते बेले से अंगारकाम्ल CO2 लेखा आइतिला सेटा केमिति
अंगारकाम्ल निष्कासित हेउथिला। तेबे माछ से जल रे द्रवीभूत होइथिबा अम्लजान को किपरि ग्रहण करथिला एवं गालिसी द्वारा से कोन करथिला जे सेथरे अंगारकाम्ल निष्कासित करूथिला। हेले गालिसी होउची एई जो जल रे केतेक जीव मान केतेक जलचर प्राणी मानकर कोन ना श्वास तंत्र से ताहा श्वासक्रिया रे सहाय्य करी थाए। वर्तमान आमे देखिबा 3 नंबर पॉइंट आमर 2टी पॉइंट सरीला वायुर गुरुत्व जल भागरे रहुथिबा जीव मानकर श्वासक्रिया। वर्तमान आमे 3 नंबर पॉइंट देखिबा स्थल भागरे रहुथिबा जीव मानकर श्वासक्रिया। तेबे जल भागरे जेमती रहुथिबा जीव माने जीव माने से माने उद्भिद होई पारंती किंबा प्राणी होई पारंती से माने जल भागरे रहुचंती। ठीक सेही भलिया स्थल भागरे रहुथिबा जीव अर्थात स्थल भागरे उद्भिद माने मध्य रहुचंती एवं प्राणी माने मध्य रहुचंती। तेबे स्थल भागरे रहुथिबा जीव मानकर श्वासक्रिया में देखिबा। तो फर्स्ट पॉइंट आमे देखिबा स्थल भागरे रहुथिबा उद्भिद मानकर श्वासक्रिया। तेबे स्थल भागरे जो बड़ बड़ गछ जेपरी आंब गछ जामु बर अश्वत्थ आदि गछर पत्रे कौन थाए स्टोम थाए एवं स्टोम द्वारा श्वासक्रिया करी थांती। तमे देखुछ कि बड़ गछ गोटे रही एमती तो एई भलिया बड़ बड़ गछ मानकर कौन रही थाए साधारणतः तांको पत्रे स्टोम रही थाए एवं स्टोम द्वारा से माने श्वासक्रिया करी थांती। तापरे ओडोसमारी आमे ओडोसमारी एटा तमे देखिथिबो साइकस प्लांट ओडोसमारी कन्यर पत्र रे थिबा स्टोम को निमग्न स्टोम कुहा जाए। एई तापरे केतेक रासना जातीय उद्भिद बा ऑर्किड गछ अन्य एक गछ उपरे निर्भर करी बढ़ी थांती। केतेक गछ अछंती तमे एई चित्र रे देखुथिबो जे गोटे उद्भिद अन्य गोटे उद्भिद उपरे रहिछि एवं तार मूल वायुमंडल रे कोन झुलिकी रहिछि। तेबे एई भलिया जो ऑर्किड गछ माने अन्य उपरे निर्भर कर रहुछंती से मानकर मूल सहाय्य रे तांकर कोन श्वासक्रिया होई थाए। से माने वायुमंडल थिबा जल रे जो अम्लजान द्रवीभूत रही थाए ताहाकू से माने ग्रहण करी थांती। हेले आमे देखिबा स्टोम जोटा स्टोमाटा एटा होछि स्टोम एहा द्वारा कोन ना उद्भिद माने तांकर श्वासक्रिया करी थांती। हेले पिला माने आमे देखिले जे स्टोम द्वारा केमिति गछ गुड़िक से माने तांकर श्वासक्रिया करी थांती। तापरे स्थलचर प्राणी मानकर श्वासक्रिया केतेक जीव अछंती जो माने स्थलचर अटंती जेमिति मनीष हाथी साप पारा बतक बादुड़ी आदिर फुसफुस एक विशेष अंग ताहाकू श्वासयंत्र कहूं एवं एहा द्वारा वायुमंडलीय अम्लजान ग्रहण करा जाए। देखो पिला माने देखा जाउछि कि नै हाथीर एठी इंग्राजी अक्षर लंग्स लेखा आइछि एटा होछि तार फुसफुस। तापरे एई पारार जो दिया जाइछि एटा होछि बड़ टिके डार्क देखा जाउछि एटा होछि लंग। तापरे बेंगर दिया जाइछि लाल लाल कलर रे जो नाली कलर रे दिया जाइछि दुईटी एमटी सेटा होछि फुसफुस। तापरे ए जो कुकुडार दिया जाइछि कई फूल भलिया जो फुटिछि सेटा होछि फुसफुस। तापरे सापर भी रहिछि। तेबे केतेक स्थलचर प्राणी अछंती जहार कोन ना श्वासतंत्र रहिछि तेथरे फुसफुस रहिछि एवं ताहा श्वासक्रिया रे सहाय्य करी थाए। ए जो फुसफुस अम्लजान ग्रहण एवं अंगारकाम्ल गैस त्याग करिबारे सहाय्य करी थाए। फुसफुस रो संकोचन और प्रसारण फल रे फुसफुस मध्य को वायु नासापथ देई प्रवेश करि पारे ओ बाहरे। तापरे केतेक स्थल भागरे रहुथिबा स्थलचर प्राणी जेमती हला असरपा तमे देखिछ असरपा तापरे सेपट रहिछि झिंटिका
ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ନା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଟା ଗନ୍ଧି ପୋକ, ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ନା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ରନ୍ଧ୍ର ରହିଥାଏ। ଏପଟେ ଦେଖ ଯେ ଏଇ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଶରୀର ଏଇଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ରନ୍ଧ୍ର ରହିଥାଏ। ଏଇ ରନ୍ଧ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ କେମିତି କେତେକ ସ୍ଥଳଚର ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିକାର ଏହି ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ତୁମେ କହ ପିଲାମାନେ। ଆଜିକାର ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ଜଳଜ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ତେବେ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର, ପିଲାମାନେ କଥା ହଉଛ ପଛପଟେ ରେଡ୍ କଲର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, କୋଉ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଯେ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ଗାଲିସି ରହିଛି ହେଲା, ସେମାନେ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜଳରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଜଳ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଜଳ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କିଛି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଛିଦ୍ର ରହିଛି, ସେଇ ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାଟା ଷ୍ଟୋମ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଷ୍ଟୋମ୍, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟୋମାଟା କିଛି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋମ୍ କ'ଣ ନା ସ୍ପେଶାଲ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ନିମଗ୍ନ, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ସାଇକ୍ଲୋସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନିମଗ୍ନ ଷ୍ଟୋମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଫ୍ରିଲି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଠରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣିଲ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି
ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଟି ତ ଅଲରେଡି ସରିଗଲା, ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ ରହିଛି। ତେବେ ତୁମେ କହ ଯେ ମଣିଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତମେ ଠିକ ଶୁଣୁଛ। ହେଲେ ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ମାନେ କହିବ। ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ କହିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କୁହ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଅମ୍ଳଜାନ। 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 ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ବି କୁହ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଆଉ ଜଣେ ଉଠିକି କୁହ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଅମ୍ଳଜାନ ନାଇଁ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ନିଆଁ ଜଳିବାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆଚ୍ଛା, ନିଆଁ ଜଳିବାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମାଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ। ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବସ। ନାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହ। ମାଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାର। ଜଣେ ପିଲା କହିଲା ଅଲରେଡି, ତାକୁ ହିଁ ରିପିଟ୍ କର। ମାଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ। ହଁ, ହେଲା, ବସ। ମାଛ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାଇଁ? ଠିକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି? ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମ୍ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ? ଷ୍ଟୋମ୍। ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମ୍। ହଁ, ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ନାଇଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ବାୟୁରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ। ଆଉ ଜଣେ? ହଁ, ଆଉ ଜଣେ କୁହ। ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ତାକୁ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ କୁହ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ। ହଁ, ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ, ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଛି ଜୀବମାନଙ୍କର, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ନାଇଁ? ଜଳରେ କେମିତି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି
नहीं एवं आमर वायुमंडलीय जोटा वायु रे अछि ताको आमे वायुमंडलीय अम्लजान आमे कहबा ठीक अछि समस्त उत्तर नहीं मनीष केउ प्रकार अम्लजान ग्रहण करे मनीष वायुमंडलीय अम्लजान ग्रहण करी थाए तापरे 2 नंबर प्रश्न हला निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर कारण गोटे वाक्य रे कह फर्स्ट हला माछ को पानी रु बाहर करी आनिले किछि समय परे मरी जाए काहेकि माछ को पानी रु बाहर करी आनिले किछि समय परे मरी जाए कारण से श्वासक्रिया करि पारे नाही कारण से श्वासक्रिया करि पारे नाही काहेकि कारण से जलचर प्राणी हाँ कारण से जलचर प्राणी हैला आउ केही आउ पिला माने मध्य उत्तर दियो माछ को पानी रु बाहर करी आनिले समय परे मरी कारण माछ एक जलचर प्राणी और से जलरे द्रवीभूत हेउथिबा अम्लजान को ग्रहण करिथाय हाँ ठीक हैला तापरे नेक्स्ट हला बेंग को उभयचर प्राणी कुहा जाए काहेकि माने कारण बेंग उभयचर प्राणी हाँ काहेकि से उभय स्थल एवं जल रे कारण से बेंग पानी रे भी और स्थल रे भी श्वासक्रिया करि पारि थाए सेथि पई हाँ गुड गुड तापरे नेक्स्ट हला क स्तंभ शब्द सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द सह मिला क स्तंभ रे दिया जायछि गाली हाथी श्वासरंध्र ओडसमारी ओडसा लेखा जायछि ने ओडसमारी बेंगफुला ख स्तंभ रे दिया जायछि फुसफुस कंकड़ा झिंटिका गाली निमग्न स्तोम हेले गाली कोटा हेबो गाली कहार थाए केतेक जीव माने अछंती जो माने जल रे अछंती से मानकर गाली रही थाए कंकड़ा 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 हाथी कंकड़ा हाँ ठीक अछि हाथी फुसफुस हाँ, फुसफुस। हाथी कौन फुसफुस ठीक अछि तापरे श्वासरंध्र निमग्न स्तोम झिंटिका झिंटिका हाँ झिंटिका श्वासरंध्र झिंटिका ओडसमारी निमग्न स्तोम हाँ गुड तापरे बेंगफुला निमग्न स्तोम ठीक बेंगफुला गाली गाली भेरी गुड ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିପିକି ନେବ ଫୁସଫୁସ ର ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଅସରପାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତମ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲାସ ରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖେଇବ ଆଜିକାର ଏହି କ୍ଲାସ ରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।